Hello. Hello. Chalo. Aji ami eta game khelim. Are game to khelim kebitman pasolire. Yeah. Ki game khelim? Start koru na guni. Gungunor sokoketa first ate ki korim moi? Thaki dim. Ha. Dekhisa niki guni kiba? Eko dekha nai. Etia moi tumak eta eta ke touch koribo dim aru tumi koba etu ki hoy hobo? Okay? Ki hoy to? Sweet potato. Sweet potato. Hobo hobo sabo na lage. Correct hoise to? Isn't it correct? Next. Ki hoy? Ki hoy? Potato. Potato. Hoise. Next di ase dei. Halke touch kora. Ki hoy? Ki hoy? Kwa? Kuapin. Moi no ko tumi kwa. Halke sai dim. Nazana thik ase etu pisol dim. Etu kwa etu ki hoy? Tomato. Tomato hoy ne? Yay! Lose hoise dei kon. Ako. Next. Etu ki hoy? Touch kori sab halke. Ginger. Yes! Ginger. Aru. Oh, etu ki hoy kwa? Onion. Hoise ne? Okay, aru eta last. Nasaba. Nuswa ke kwa ki hoy? Ki hoy? Ki? Ha? Ginger no hoy. Garlic. Yay! So kiman kata parila tumi? Tuma favorite kuntu loason tarpra? Tomato! Gungguna favorite. Bye bye. Bye.